अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए। हरिपुर, बटग्राम, अलाई, नथिया गली, तमाम हजारेवाल, आपको खान ने कहा आजादी के साथ हो, गुलामी या आजादी, कि हजारे वालों को कह दो गुलामी की जिंदगी से आजादी की मौत बेहतर है। आजादी के साथ हो, गुलामी या आजादी, जोर से बोलो, गुलामी या आजादी, गुलामी या आजादी, गुलामी या आजादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, जिसे हो शौक आए करे शिकार मुझे। स्वाति साहब, आपका शुक्रिया। बाबर साहब, आपने मुझे दावत दी और मैंने आपसे कहा था, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने आपको कहा था कि पहला हक खान का है। आज सुबह अडियाला जाना है, खान के साथ मुलाकात है, वो मुलाकात हो जाए, वक्त हुआ तो मैं आऊंगा। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे मानसेरा, जो शुहदा की सरजमीन है, मैं जब भी हजारा आता हूं, मेरे अंदर मेरे रोंगटे बदन पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले उमर भाई, उमर अयूब साहब, अली असगर खान साहब, जदून साहब, मेरे बुजुर्ग सवाती साहब, आप सबसे मुखातिब हो कि मैंने एबटाबाद में आज से 2 साल पहले ये बात की कि आप हजारा में जहां भी जाएं, नथिया गली जाएं, बटग्राम जाएं, मानसेरा आए, आप हरिपुर जाएं, एबटाबाद जाएं, कोई कब्रिस्तान नहीं जहां शहीद की कब्र नहीं, जहां पाकिस्तान का झंडा नहीं। हजारा, मानसेरा, मेरे पास आपके लिए खान का पैगाम है, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो पैगाम है वो मैं कल बता चुका, और कल दोबारा इस्लामाबाद में खान का पैगाम सुनाऊंगा। लेकिन आज इमरान खान से जेल में मैंने पूछा कि खान साहब, मैं आज हजारा जा रहा हूं, वो हजारा जिसने आपसे हमेशा मोहब्बत की है, जो आपके साथ खड़ा रहा है, आपका क्या पैगाम है हजारा के लिए? मानसेरा, मानसेरा, एबटाबाद, हरिपुर, बटग्राम, अलाई, नथिया गली, तमाम हजारेवाल, आपको खान ने कहा कि हजारे वालों को कह दो गुलामी की जिंदगी से आजादी की मौत बेहतर है। आजादी के साथ हो, गुलामी या आजादी, जोर से बोलो, गुलामी या आजादी, गुलामी या आजादी, गुलामी या आजादी। दोस्तों, हजारा में मैं रहा हूं, मैं मां की गोद में मान से आया था, जहां मेरा वालिद एक सरकारी मुलाजिम यहां ड्यूटी करता रहा। एबटाबाद में पढ़ा हूं, हरिपुर में वालिद ने खिदमत की है। हजारा जान से प्यारा, हजारा का मुझ पे हक है, और मैं तमाम लीडरशिप की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूं कि हजारा जज्बाती नहीं है, हजारा सोच के साथ जाता है। हजारा जब नवाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ था तो उसके साथ नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत में मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ था। मैंने लफ्ज यूज किया था, जब उन्होंने देखा कि कायद का विजन नवाज शरीफ छोड़ चुका, डील करके पाकिस्तान से निकल गया, तो हजारा ने अपने लिए लीडर चुन लिया। क्या नाम है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? दोस्तों, वो कम है। फैसल साहब मुझे कह रहे हैं आखिरी बात, फिर कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात होती है। जो जो यहां आया है, मेरा भाई, मेरी बहनें, हाथ उठाओ, मुझे बताओ, क्या आप आज पे सब्र करोगे या कल इस्लामाबाद आओगे? इस्लामाबाद आओगे ना? पास ही अडियाला है,
آپ کی پکار، آپ کے نعرے اڈیالہ قیدی نمبر 804 کے پاس جانے چاہیے۔ تو خان نے آج جو ایک بات کی، ایک آپ کا میسج آپ تک پہنچا، اور آخری بات کی جسے سن کے مجھے بہت دکھ ہوا، کاش اس تک نوبت نہ آئے۔ خان نے کہا اگر ظلم بند نہ ہوا، اگر مجھے میرے لوگوں سے دور رکھا گیا، اگر جیل انتظامیہ نے ظلم بند نہ کیا تو میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا، اور یہ کہا کہ جب میں بھوک ہڑتال کا فیصلہ کر لوں، پاکستان میں گلی گلی، گلیا گلیا، گاؤں گاؤں، شہر شہر آپ میں پھر کیمپ لگانے ہیں، پرامن احتجاج کرنا ہے۔ مانسیرا آخری بات، پھر ایک نعرہ، پھر اجازت۔ جب خان نے کال دی مانسیرا آپ نے گھر میں نہیں رہنا، آپ نے باہر نکلنا ہے، نکلو گے نا؟ نکلو گے تو مجھے بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ عمران خان سے رشتہ کیا؟ اور رہا کرو نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی علی محمد خان کی تاریخ کی سب سے خطرناک تقریر، اور صدیوں تک یقین مانیے گا یہ تقریر دیکھی جائے اور سنی جائے گی۔ مانسیرا جلسے میں علی محمد خان کا انتہائی جذباتی انداز میں خطاب۔ ایک تو عمران خان نے بھوک ہڑتال کا جو اعلان کیا، اس حوالے سے پوری تحریک انصاف میں ایک اور تشویش اٹھ گئی ہے، اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے وکلاء کے ساتھ عمران خان کی مشاورت جاری ہے کہ جو کیسز کے اندر ناجائز طریقے سے عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے عمران خان نے اب آگے کا لائے عمل بتانا ہے کہ وہ کرتے ہیں بھوک ہڑتال یا نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیو تک اللہ حافظ۔